Maayong gabi sa aton nga tanan. Ang topic natin subong about sa pagpangamuyo. Kay madamo ang nagapamangkot nga abala nagapangamuyo kita. Alright, sabtan ta ha. Bilang isa ka Kristohanon, hindi or wala ini nagabase sa isa ka relihiyon. Kundi una sa tanan, nagakabuhi kita nga may Ginoo. Amen. Kag ang pagpangamuyo pamaagi ini nga naga-communicate kita o kung nagapakigrelasyon kita sa Lord. Alright? Nagapangamuyo kita para ano? Hindi lang makabaton, kundi nga mapamatud-an nga buhi ang aton Dios. Alright? Nagadayaw kita sa iya. Nagapangayo kita sa iya. Kag nagabaton kita halin sa iya. Amen. Amo na siya ka-powerful ang pagpangamuyo. Tungod ang pagpangamuyo, hambal kanin nila, prayer is power. Prayer is key. So ano pa ang ginahulat mo? Kung ano man subong ang ginabatiyag mo, kag kung wala ka pa kapangamuyo, pwede ka magpangamuyo. So let's pray. Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo sang imo kaayo kag katutom sa among mga kabuhi. Salamat Lord nga ara ikaw permi naga remind sa amon. Ara ikaw permi nga nagapalangga sa amon, nga nagapili sa amon, Lord. Father God, hindi aksidente Lord nga nakita niya o ko nabatian ang video nga ini. May isa ka rason. Tungod nga ginpili mo siya bilang mangin anak mo. Salamat Lord sa mga opportunity nga ginhatag mo sa amon. Salamat sa padayon nga paghalong mo sa amon mga kabuhi. Kag Father God, buligi kami sa siningation. Maangko namon ang kabuhi nga langit nun. Patawara kami Lord sa amon mga sala, sa buhat, sa isip. Patawara kami Lord sang tanan namon nga kakulangan dira sa imo. Gani Ginoo, inasaligid namon initanan sa imo. Tungod ikaw ang Dios nga makagagahom. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw ang Dios nga nakahibalo kung sino kami, kag kung ano kami. Lord, buligi kami nga magkabuhi sa sininga kalibutan, nga may pagsalig, kag mangin matutom dira sa imo. Buligi kami Lord sa amon mga ginabatyag, sa amon physical nga ginabatyag. In the name of Jesus, in Jesus name. Ano man uri na sakit Panginoon, in Jesus name, magkabuhi kami Ginoo nga healthy. Magkabuhi kami Ginoo nga malaya Ginoo. Tungod ginpili mo kami nga mangin anak mo. Ginpili mo kami Lord nga sa diin maangko namon ang kabuhi nga langit nun. Ang kabuhi nga sa diin may ara kalipay halin dira sa imo. May ara grasya, may ara ikaw kaluoy para sa amon tanan. Gani Lord, salamat gid nga sa diin wala mo kami ginapabayan. Padayon ang imo gugma kag protection sa amon tanan. Ikaw ang Dios nga magahimuno sang amon tagsa-tag sa kapangkinahanglanon. Financially, Father God, ikaw ang Lord nga maghatag sa amon wisdom, presence of mind nga sa diin sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw mangin responsable kami. Mangin kontrolado kami Lord sa imo Holy Spirit. Initanan Ginoo, ginabaton gid namon kay ginasalig dira sa imo. Paagi sa imo ngalan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in Jesus name. Amen. God bless us all guys. Thank you for watching.